Grabe. Grabe, grabe. Oh shit, not good. Grabe yun. Bakit kanina hindi ko naman iniinla yung mga taas baba sa Grabe yan. Grabe yan. Tutek. Oh, ready? Han. Ready? Grabe yan. Hey. ang baba doon pinaamin natin. Kaya pag nakaka-pray ako nung nakakakita ako ng mata. Grabe yun. Yan na ba yun? Yes. 1 minute. A few moments later. Grabe yan. May Philippine Looper. Oh. Lala. Yan na ba yun? Oh. Grabe yan. Hi! Kami lang ba nahirapan o kayo din? Mahirap talaga? Puta. Oh my God, oh my God. Ah. Nakakailang checkpoint na po kayo? Ano sir? Nakakailang checkpoint na? Tatlo. Pangatlo to. Una pa lang yung Galing kami Manila eh. Day 2 pa lang namin. Sa Subic, Subic, Alaminos. Pangasinan. Tapos ito. Ano pala kayo? Oo.